दोस्तों दुनिया भर में शैतानी अमाल करने वाले इंसान अजीबो गरीब किस्म के तरीके लेकर आते हैं। इंसानों की इस शरपसंदाना फितरत की वजह से ही शैतान को इनके साथ इत्तेहाद करने की जरूरत पड़ती है और इसकी वजह यह है कि शैतान जो दरअसल जिन है और इसी के जरियात जो जिन्नात पर मुश्तमिल है, ये सब जहानत के मामले में इंसानों से काफी हद तक पीछे हैं और यही वजह है कि शैतान हर दौर में इंसानों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहा है। दोस्तों शैतान के पास इंसान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार लालच और हसद का होता है और इंसान का लालच बहुत ही बड़ा आसान शिकार साबित होता है। दोस्तों हाल ही में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिनसे अंदाजा होता है कि अब इंसानी और शैतानी जहानत मिलकर इस हद तक खतरनाक हो चुके हैं कि यूट्यूब पर मौजूद कुरान की तिलावत की वीडियोस भी इनका निशाना बन रही हैं। दोस्तों कुरान हर किस्म के जादू और शैतानी इक़दामात के खिलाफ एक कामिल हथियार है, लेकिन इस कुरान को इस्तेमाल करते हुए काला जादू करने वाले बद मजहब और बद अकीदा लोग शैतान के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे अब ऑनलाइन कुरान सुनना भी महफूज नहीं रहा। ऐसे कौन से वाकयात हुए हैं जिनकी बुनियाद पर हम इतने बड़े दावे कर रहे हैं? ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस शैतानी हरकत से बच सकें। तो दोस्तों मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WIK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल खास तौर पर खवातीन में एक दूसरे के खिलाफ काला जादू करना या करवाना किस कदर आम हो चुका है। हर दूसरे घर का ये मसला है कि वहाँ पे जादू के कुछ न कुछ असर मौजूद होते हैं। इसकी बड़ी वजह हसद और लालच है, जिनके धोखे में आकर इंसान अपने दोस्त अहबाब को बर्बाद करना चाहता है। कुरान मजीद और शरीयत मुहतारा के मुताबिक जादू करना महज शिर्क नहीं बल्कि कुफर है और जादू करने वाला या करवाने वाला या किसी भी तरह से इस अमल में मदद करने वाला हर इंसान काफिर कहलाता है। दोस्तों जहाँ पर इन काले जादुओं के आमिलों और माहिरों के पास दीगर बहुत सारे तरीके होते हैं, वहीं ये एक तरीका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो खुद कुरान को ही बिगाड़ना है। आप जानते हैं कि शैतान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अदावत और दुश्मनी की बुनियाद ही आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी। इसीलिए वो इंसानों को मिलने वाले हर मुकाम, मर्तबे और तोहफे से जलता है और इससे हसद करता है और यही वजह है कि अल्लाह पाक के कुरान की आयत को उल्टा करके लिखने से जिनसे कुरान की शक्ल बिगड़ती हो, ये शैतान को बहुत ही पसंद है और शैतानी ताकतें ऐसे कलाम को जो कुरानी आयत को उल्टा करके लिखा गया हो इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं ताकि इससे शैतान की खुशनुदी हासिल कर सकें। दोस्तों हाल के दिनों में ये प्रैक्टिस बहुत जोर पकड़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसने दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दोस्तों अगर जादू आम तरीके से किया जाए, यानी एक जादू की मदद से बहुत सारे लोगों को मुतासिर करना मकसूद हो और इसे फैलाने का जरिया भी मौजूद हो, तो आप अंदाजा कीजिए कि एक ही शख्स के किए हुए जादू से हजारों लोग मुतासिर हो सकते हैं। अगर इस जादू को फैलाने का कोई तरीका मौजूद हो फिर ये किस कदर आसान काम होगा। दोस्तों एक जादू तो खास तौर पर किसी एक शख्स पर ही करवाया जाता है, नाउज़बिल्लाह तो महज वो इसी पर ही असर होगा, जबकि एक जादू जो आम हो तो इसका असर हर शख्स पर हो सकता है जो किसी भी तरह से इस जादू से कनेक्ट हो। कुरान पाक को समझकर पढ़ने पर इसलिए भी जोर दिया जाता है कि दोस्तों ये कुरान पाक दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का एक तरीका है और बगैर समझे पढ़ने से इसका कोई फायदा नहीं होता। अल्लाह ताला इस पर नेकियों से तो जरूर नवाजेगा, लेकिन बगैर समझे पढ़ने से आपको और हमारी जिंदगी को कुरान के कमात से कोई फायदा नहीं होगा और न ही वो सवाब मिलेगा जो समझ कर पढ़ने से मिलता है। दूसरा, जाने बगैर पढ़ने से कुछ यूँ भी हो सकता है। आइए इसकी एक मिसाल हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों कुछ अरसा कबल सारा अली नामी एक यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हुआ। इस यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 10 घंटे लंबी एक वीडियो अपलोड की गई जिसको ये टाइटल दिया गया था कि ये कुरान की वो तिलावत है जिससे सोने में मदद मिलती है। ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने शेयर की और इसके लिंक्स धड़ाधड़ शेयर हुए, जिसकी वजह से इस वीडियो के व्यूज बढ़ते चले गए। अरबी जानने वाले कुछ माहिरीन ने जब इस वीडियो को सुना तो वह सर पकड़ कर रह गए, क्योंकि इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक औरत की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनी जा सकती थी जो शिरकिया और जादू के कलमात पढ़ रही थी और ये सारा कलाम सुनने वालों पर जादू कर रही थी। दोस्तों बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस वीडियो में कुरान के जिस इतने लंबे हिस्से की तिलावत की गई है इसमें जगह जगह बहुत सारे आयात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है और आम अवाम की इस जहानत से फायदा उठाया गया है कि वो कुरान को ना तो समझ कर पढ़ते हैं और ना ही समझ कर सुनते हैं। दोस्तों हमारी बहुत सारी अवाम महज कुरान का रट्टा लगाने की आदी है और हमें अरबी जुबान नहीं आती, जिसकी वजह से हमें कुरान की समझ नहीं आती। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को बड़े बड़े इदारों की जानिब से रिपोर्ट किया गया, जिसके बाद इस यूट्यूब चैनल को डिलीट करवा दिया गया। लेकिन दोस्तों आप अंदाजा कीजिए कि कितने हजारों करोड़ों अफराद इस वीडियो से मुतासिर हुए होंगे, क्योंकि इस वीडियो के व्यूज कई मिलियंस में जा चुके थे। दोस्तों मैं ये वीडियो आपके
کے ساتھ اس لیے نہیں شیئر کر رہی کہ اس میں جادوئی کلمات ہیں۔ دوستو یہ جادو کا وہ طریقہ ہے جسے انسان خود اپروچ کرتا ہے، خود ریسرچ کرتا ہے، خود سنتا ہے اور خود ہی اس جادو کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس سب کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وہ یہ کہ محض ہم سب عربی نہیں جانتے اور قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، ورنہ اگر ہم مسلمان قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے عادی ہوتے تو پہلے ہی چند ویوز میں یہ بات کھل جاتی کہ اس ویڈیو میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور قرآن کریم کی آیات کو توڑ مروڑ کر الٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کسی عورت کی آواز بھی موجود ہے۔ دوستو کروڑوں افراد نے اس ویڈیو کو سنا لیکن لا علمی کے سبب سب مات کھا گئے۔ شیطان سے رابطہ کرنے کے لیے کالے جادو کے یہ غلیظ ماہرین نہایت غلیظ اور گھٹیا اعمال کرتے ہیں، جن کو یہ سفلی علوم کا نام دیتے ہیں۔ گندی جگہوں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو گندگی میں لتھیڑ کر یہ شیطان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ایسے ہی کالے جادو کے ماہرین شیطان کی تعریف کرتے ہیں جس سے شیطان ان سے رابطہ کر لیتا ہے۔ دوسرے طریقے میں یہ کسی بھی جانور کو شیطان کے نام پر ذبح کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جس جانور کو شیطان کے نام پر ذبح کریں وہ جانور حلال نہ ہو بلکہ حرام ہو، جیسے کہ کوا، الو یا اس طرح کے دیگر جانور جو کہ حرام ہیں۔ ایسے جانور کو شیطان کے نام پر ذبح کر کے ویرانے میں دبا دیا جاتا ہے جہاں سے عام لوگوں کا گزر نہ ہو، اور پھر وہ شیطان سے رابطہ کرتے ہیں۔ اور بھی نہایت دل دہلا دینے والے طریقے ہیں، لیکن ہماری ہمت نہیں کہ ہم وہ تمام طریقے یہاں آپ کے سامنے بیان کریں۔ دوستو 2016 میں سعودی عرب کے شہر تبوک میں سعودی پولیس نے ایک کالے جادو کی ماہر عورت کو اس کے گھر سے گرفتار کیا۔ اس کے گھر سے ایسی بہت ساری چیزیں برآمد ہوئی جن میں عورتوں کے بال، ناخن، ان کے استعمال شدہ کپڑے اور دیگر بے تحاشا چیزیں موجود تھی، اور پورے گھر میں سے عجیب و غریب قسم کی بدبو آ رہی تھی، اور جگہ جگہ مختلف برتنوں میں مختلف حرام جانوروں کا خون بھی بھر کر رکھا گیا تھا۔ تحقیق کے دوران اس عورت نے بتایا کہ مجھ سے زیادہ تر عورتیں ہی رابطہ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں پر جادو کروا سکیں، اور اس جادو کے پیچھے وہی وجہ ہے جو ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ محض حسد اور لالچ کی وجہ سے اپنے ہی رشتہ داروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے زیادہ تر افراد جادو کروانے پر اتر آتے ہیں۔ ایسے مردوں کی تعداد کم ہے، البتہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس بارے میں حدیث نبوی بھی موجود ہے کہ عورتیں شیطان کا آسان شکار ہیں۔ دوستو کالے جادو کی ماہر اس عورت کے گھر میں سعودی پولیس نے ایک عورت کا نام جگہ جگہ پر لکھا ہوا دیکھا جس کا نام پہلے تحقیق میں سامنے نہیں آیا تھا۔ گرفتار کی جانے والی اس عورت سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ یہ وہ عورت ہے جس پر اب تک میرا سارا جادو ناکام رہا، اور میں 5 بار اس کے اوپر کالے جادو کے ذریعے حملہ کر چکی ہوں، لیکن یہ ہر بار بچ جاتی ہے۔ جب اس عورت سے رابطہ کیا گیا اور اسے یہ ساری کہانی بتائی گئی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ دوستو سعودی پولیس بھی حیران تھی کہ آخرکار جادو کے اس اثر سے یہ عورت کیسے بچ گئی۔ اس پر اس عورت نے بتایا کہ میرا معمول ہے کہ میں حدیث نبوی میں موجود حفاظت کرنے والی دعائیں صبح شام پڑھتی ہوں، اور اس کے علاوہ میرا کوئی خاص معمول نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انہی محفوظ کرنے والی دعاؤں اور اذکار کی برکت سے اللہ نے مجھے کالے جادو کے تمام واروں سے محفوظ رکھا۔ دوستو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ایسی کوئی بھی ویڈیو جو کسی انجان چینل پر قرآن کی تلاوت کے نام سے اپلوڈ کی گئی ہو اسے نہ سنیں، اور صرف معیاری اور مستند چینل سے ہی قرآن پاک کی تلاوت کو سنا جائے۔ بلکہ سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت خود قرآن کھول کر ہی کی جائے اور اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں شیطان کے تمام حملوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔